हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब फिट एंड फाइन होंगे। बस आज फिर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभार ऐसे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वे बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान एक दी है और कान दो अता किए हैं ताकि इंसान बोले कम और सुने ज़्यादा। ऐसा इल्म बेकार है जो इंसान को काम करना तो सिखा दे लेकिन ज़िंदगी गुजारने का सलीका ना सिखाए। अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त को शामिल करो जो आईना और साया बनकर आपके साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। अच्छी नीयत से हमारी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं, नागहानी आफतें टल जाती हैं और रब हमें बहुत बार गिरने से पहले ही थाम लेता है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सोच ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। तमाम उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, लेकिन जब उन्हें मोड़ा जाए या झुकाया जाता है तो सब लंबाई में बराबर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नर्म रवैया अख्तियार करते हैं। रिश्ता बचाने के लिए इंसान झुक सकता है, लेकिन झुकने की भी एक हद होती है। लिहाजा ताल्लुक़ वहीं बचते हैं जहां दोनों एहसास करने वाले हों। जब वक्त करवट लेता है, ना तो बाजियां ना ही जिंदगियां पलट जाती हैं। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर वो काम करते हैं जिनका खुदा ने हुक्म दिया है, मगर अपनी ज़बान से कहे अल्फाज पर गौर नहीं करते जो ना जाने कितने लोगों को तकलीफ़ देते हैं। किसी इंसान को खाना खिलाकर ये मत सोचें कि हमने उसको खाना खिलाया है या कोई हमारा खाना खाया है, बल्कि ये सोचें कि ये रिज़्क़ हमें शायद परवरदिगार ने दिया है। मुश्किल छोटी हो या बड़ी, अपनों के पहचानने में आसानी पैदा कर देती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से उस एक की कमी पूरी नहीं होती। रात की खामोशी के आंसू किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह अपने रब की बारगाह में बात मनवाते हैं और अल्लाह ताला उस लाडले की बात कभी रद्द नहीं करता। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें कभी अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबको खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियाँ तो कहीं खो ही जाती हैं। इंसान मायूस और परेशान
اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشیاں تو کہیں کھو ہی جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف کر دے اور خود دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نظر انداز نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والی گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس صرف اتنا فرق ہوتا ہے یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں اور کچھ زخم وقت کے ساتھ گہرے ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو اللہ نے مانگنے کے بعد بھی آپ کو نہیں دی، بلکہ ان لاتعداد نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے بن مانگے آپ کو دے دی ہے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کو ہر بات کو سمجھے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو معاف کر دے گا۔ اکثر اوقات انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچنے جانے سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم و کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہیں۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب ان میں کوئی ایک مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں سلامت رہیں۔ ہماری اوقات صرف ایک سفید چادر جیسے اوڑھنے کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔
इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख और तकलीफ़ अकेले ही झेलनी हो। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। जवानी के धोखे में ना आना, क्योंकि बूढ़ा होने से पहले ही काफ़ी जवान गुजर चुके हैं। जब वो अता करने पर आता है तो मांगने का सलीका भी सिखा देता है। ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रहे कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। तमाम उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, लेकिन जब उन्हें मोड़ा या झुकाया जाता है तो सब लंबाई में बराबर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नर्म रवैया अख्तियार करते हैं। तो अज़ीज़ों, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को मेरी और कौन सी वीडियो चाहिए वो मुझे बताइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।